با درود از رادیو ازودی به همه شما بینندگان عزیز، امروز 18 اپریل است و برای شما نشری غیر نوبتی خبرهای ازودی رو تقدیم میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید صحت و سلامتید و تشکر که پیوسته خبرهای رادیو ازودی رو پیگیری مینمایید. البته آغاز میکنم از خبر فوری و مهم برای صدها هزار مهاجر تاجیک در روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 18 اپریل یعنی امروز با صدور یک فرمان قاعده‌های بود و باش شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند را در روسیه بنابر سرایت بیماری همگیر کووید 19 سبک کرد. در فرمان پوتین گفته می شود که مهلت بود و باش موقت و ثبت نام مهاجران خود رجیستراسیا از 15 مارس تا 15 ایون بازداشته شود. همچنین روسیه اجازه داد آنهایی که پتنت یا اجازه کار ندارند و یا مهلت آن گذشته است به پتنت کار کنند. این قانون با کارخانه و شرکت‌های روسیه که حق جلب شهروندان خارجی را دارند اجازه می‌دهد که به پتنت مهاجران را به کار بگیرند. پیشتر فعالان و حامیان حقوق مهاجران و سفیر تاجیکستان در مسکو از حکومت روسیه خواسته بودند که پرداخت پول پتنت مهاجران را موقتا بازدارد. خود مهاجران نیز میگفتند در شرایط کرونا ویروس بیکار و بی پول ماندند و امکان پرداخت پول پتنت را ندارند. نرخ یک ماهه اجازه کار مهاجران در هر شهر و منطقه روسیه گوناگون است و از 3000 تا 10000 روبل را تشکیل می‌دهد. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 18 اپریل در صحبت با رادیو ازودی سبکی جانب روسیه را برای مهاجرانی که در شرایط بد اقتصادی قرار داشتند بسیار مهم و سریوقتی خواند. او گفت آن شهروندان تاجیکستان که فعلا در قلمرو روسیه هستند به پتنت و رجیستراسیا میتوانند کار و زندگی کنند. بعد از 15 ایون باید پول پتنت را پرداخت نمایند. اما برخی از مهاجران تاجیک میگویند آنها در ماه‌های مارس و اپریل در نوبت‌های دراز ایستاده پول پتنت را سپردند و میپرسند آیا جانب روسیه مبلغ آنها را برمیگردانند و یا امتیاز دیگری خواهد داد؟ سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاری گفت پاسخ سوال را از مقامات روسیه درخواست کردند و ابراز امید نمود که هر چه زودتر واکنش مثبت میگیرند. او گفت که بله تعدادی از مهاجران تاجیک برای ماه اپریل پول پتنت را پرداخت کردند. فرمان از سنه 15 مارس به این طرف را در بر میگیرد. حالا نابرابری شده است چون که آنهایی که پتنت دارند و آنهایی که پتنت ندارند در یک قطار جای گرفتند. این نابرابری است. برای همین فکر میکنم به نفرانی که برای ماه اپریل پتنت گرفتند سبکی داده میشود. شاید این تخمین ماست آنها از پول پتنت یک ماه دیگر آزاد کرده شوند، گفت وی. رهبر نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه در ادامه افزود آن شهروندان کشور که تا 15 مارس در حدود روسیه غیر قانونی کار و زندگی کردند نیز از فرمان نو پوتین بهره ور میشوند، ولی پس از انجام مهلت فرمان 16 ایون نمیتوانند مهلت پتنت و ثبت نام اقامت خود را دراز کنند. یک نماینده حکومت نویه جبور رسولوف به شرط افشا نشدن نامش روز 16 اپریل به رادیو ازودی گفت هشت ساکن دهه قرغنچه این ناحیه دهه‌ای که ساکن آن حبیب‌الله شادی روز 1 اپریل به قبل مقامات از التهاب شش ففتید با تب بلند به بیمارستان رسانده شدند. اینها همه از یک خانواده هستند. سردار اویلا جورابویف عبدالخلیل سال تولدش 1964 اول نبیرش را به بیمارستان آورده است. کودک تب داشته است و دکترها تب خود او را سنجیدند که بلند بوده است. حالا خودش، همسرش، یک پسر، دو کلین و سه نبیرش همشون زیر نظارت طبیبانند. وضعشان خوب است، گفت این مقام رسمی. منبع‌های دیگر نیز با تشخیص التهاب شش بستری شدن ساکن نویه جبور رسولوف عبدالخلیل جورابویف را تصدیق کردند. یکی از آنها گفت این شخص در دفن حبیب‌الله شادیف شرکت نموده است، اما یک پزشک در صحبت با رادیو ازودی این را رد کرد و گفت از بیمار پرسیده شده است که با شادیف تماس داشت یا نه و جورابویف گفته است که هیچ گونه تماس نداشته است. بر پایه این مقامات میگویند کرانتین شده ها گرفتار کرونا ویروس نیستند و تنها از روی احتیاط تحت نظارت گرفته شدند. از آنها نمونه ها برای سنجش گرفته و به دوشنبه فرستاده شده است. کارمند حکومت نویه جبور رسولوف کرانتین شدن این افراد را یک امر ضروری و چاره احتیاطی دانست و افزود دهه قرغنچه و همه جماعت نوبنیاد نویه زیر نظارت قرار داشته کارمندان سایه تندرستی خانه به خانه میگردند، دزینفکسیا میکنند و تب ساکنان را میسنجند. این در حالی است که سامانه اخبار.com از مرگ یک ساکن دیگر نویه جبور رسولوف مومن جان میرباروتوف خبر داده است. رسانه به نقل از نزدیکان ففتیده میگوید
мирбарутфи 68 сола шаби 16 ба 17 апрел аз шиддати сулфаи сахт ва таби баланд даргузаштааст. Шодихон Ҷамшед, муовини вазири тандурустии Тоҷикистон, шоми 17 апрел гуфт, коронавирус дар Тоҷикистон нест, аммо гирифтории аҳолӣ ба бемории илтиёби шуш, яъне пневмония дар кишвар зимни тағйири обу ҳаво авҷ гирифтааст. Ин дар ҳолест ки бархе аз коршиносони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ин бемориро яке аз шаклҳои зуҳури COVID-19 мешуморанд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, аз аввали моҳи феврал то 17 апрел 7871 нафар дар кишвар карантин шуда, аз онҳо 6348 нафар рухсат ёфтанд ва 1523 каси дигар дар карантин қарор доранд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласае ки писари калонияш ба курсии Маҷлиси миллӣ палатаи болои парлумон нишаст, дар бораи коронавирус ҳам суҳбат кард. Эмомалии Раҳмон рӯзи 17 апрел ҳангоми суханронӣ дар нишасти Маҷлиси миллӣ гуфт, мо набояд аз ин ки чунин беморӣ дар кишвари мо вуҷуд надорад хушҳолӣ ва хурсандӣ кунем. Мо набояд тамошобини рӯзҳои сахти дигарон бошем, баръакс бояд ба он омода бошем ки чунин озмоиши тақдир ё лаҳзаҳои душвор метавонанд дар кишвари мо низ ба вуҷуд оянд. Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, то кунун ягон сокини кишвар ба вируси COVID-19 гирифтор нашудааст. аммо ахиран чанд ҳодисаи марги одамон барои ёфтани коронавируси нав ба Тоҷикистон бастагӣ дода мешавад. Ба монанди даргузашти 2 сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов, 1 корманди бемористони шаҳри Бохтар ва марги 1 сокини Шаҳристон. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин мавридҳо ҳеҷ ишора накард, аммо гуфт, вобаста ба вазъи ба амал омада ба шахсони аз 65 сола боло тавсия дода мешавад ки як вақти муайян бидуни зарурат аз хона дур нараванд, ҳамроҳи аҳли оилаи худ бошанд ва онҳоро сарварӣ кунанд. Вай гуфт, мардуми Тоҷикистон 4 моҳи аввали суръати коронавирус дар ҷаҳонро пушти сар карданд ва бояд бо сабру таҳаммул моҳҳои апрелу майро низ тинҷу ором гузаронем. Земнан Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари калонии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон, раиси Маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумон интихоб гардид. Интихоби ӯ рӯзи 17 апрел бо воздиҳии пинҳонӣ аз сӯи аъзои Маҷлиси миллӣ сурат гирифт. Ба ин тартиб Рустами Эмомалӣ расман шахси дуввуми Тоҷикистон шуд. Тибқи қонунгузорӣ, дар сурати беморӣ аз қудрат рафтан ё фавти раиси ҷумҳур, салоҳиятҳои ӯ ба оҳдаи раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад. Палатаи болоии парлумони Тоҷикистон аз соли 2000 фаъол аст ва он замон то кунун раисати онро Маҳмад Саид Убайдуллоев ба оҳда дошт. Рустами Эмомалӣ аз моҳи апрели соли 2017 вакили Маҷлиси Душанбе аст. вай дар моҳи январи соли 2017 ба ҷои Маҳмад Саид Убайдуллоев раиси шаҳри Душанбе таъин гардид. Аз як мансаб ба мансаби баландтар таъин шудани Рустами Эмомалӣ интиқодҳоеро ба бор овардааст ки то куҷо ин таъинот шоиста солорона мебошад. Озода Раҳмон, фарзанди дигари президенти Эмомалии Раҳмон, раиси дастгоҳи иҷроияи президент ва даргузашта узви Маҷлиси миллӣ буд. Эмомалии Раҳмон аз соли 1992 ба ин тараф ҷилави қудратро дар Тоҷикистон дар даст дорад. Мухолифон ва созмону кишварҳои ғарбӣ ӯро барои саркуби дигарандешон ва маҳдудиятҳои озодии баёну эътиқод танқид мекунанд. ҷонибдоронаш хатми ҷанги дохилӣ, сохтмони роҳҳо ва нирӯгоҳҳоро аз комёбиҳои раиси ҷумҳур медонанд. дуд конгрессмени шинохтаи Амрико ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон паёме навишта дар бораи идомаи таҳдидҳо ва рафтори нодуруст нисбат ба хабарнигорони Радиои Озодӣ ёдоварӣ карданд. қонунгузорони Амрико аз мақомоти Тоҷикистон даъват намуданд ки ба кори Радиои Озодӣ монеагузорӣ накунанд. Паём дар рӯзи 16 апрел аз тарафи намояндаи ҳизби демократ Адам Шиф ва намояндаи ҳизби ҷумҳурихоҳ Стив Чабот имзо шуданд. Ин ду нафар дар номае дар моҳи октябри соли гузашта низ ҳамин масъаларо матраҳ карда буданд. Шиф ва Чабот мегӯянд ахиран огоҳ шуданд ки таҳдиди хабарнигорони Радиои Озодӣ идома дорад. онҳо аккредитатсияи фавқулода кӯтоҳмуддати 1 хабарнигорон ва худдорӣ аз додани аккредитатсия ба дигаронро хотирнишон намуданд. қонунгузорон аз он нигаронанд ки мақомоти Тоҷикистон кормандони дигари Радиои Озодиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин вақти номуайянӣ ва буҳрон ки мо бо пандемияи саросарӣ рӯбарӯ ҳастем, ахбор аз манбаъҳои мустақилу қобили эътимод аҳамияти бештар доранд, навиштаанд онҳо. Аз 18 хабарнигоре ки дар моҳи феврал Радиои Озодӣ барои аккредитатсияи онҳо муроҷиат карда буд, танҳо 10 нафар барои идомаи кор иҷозат гирифтанд. вакилони Конгресси Амрико ҳамчунин гуфтанд, аз шунидани он ки мақомоти Тоҷикистон аккредитатсияи 2 нафар иҷрокунандаи вазифаи мудири дафтар ва кордори намояндагии дафтари Радиои Озодӣ дар Душанберо мавриди баррасӣ қарор доданд, нигарон мебошанд. онҳо гуфтанд, рад шудани аккредитатсияи боқимондаҳо бешубҳа боиси баста шудани фаъолияти Радиои Озодӣ дар Тоҷикистон хоҳад шуд. мо умедворем
ки ҳукумат ба таври фаврӣ қарорҳояшро бознигарӣ карда имкон медиҳанд ки Радиои Озодӣ ба кори муҳимаш идома бидиҳад. Рӯзи 17 апрел маълум набуд ки ин паём ба президент Эмомалии Раҳмон расидааст ё не. Ва бинандагони азиз, тафсилоти ин хабарҳоеро ки ман ҳоло барои шумо гуфтам, шумо метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 24 درهم است. یک یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 137 سومانی و 20 درهم تعیین شده است که نسبت به روز گذشته بلندتر میباشد. سپاس میگم از همه شما عزیزان برای همراهی و که ما را در این نشر مفصل و غیر نوبتی خبرهای رادیو آزادی همراهی کردید. من همه شما را باز روز دوشنبه با خبرهای تازه منتظر باشم. اما تا اون وقت هر خبر و یا نوار جالبی دارید لطفاً طریق وایبر، ایمو، واتساپ و تلگرام رادیو آزادی با رقم های رادیو آزادی ارسال نمایید. روز خوب داشته باشید، استراحتی با فراغت داشته باشید و تا دیدار در ملاقات های بعدی.